प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय। हेमंते भागवत वाणी सुत मुनिंक मुखु शुणी मुनिंक मध्य कर्म सिद्ध सोनंक नामे कुल वृद्ध सर्वमुनिंक बधाने उच्छन्ति मधुर वचने हे सुत तुम्भे महाधीर बकता जन मध्य बर जाह्नवी तटे राजागे सुख कहिले ब्रह्म भागे से कथा कह आंभ आग तुम्भे जे अट महाभाग। भागवत शास्त्र केबे व्यास रचिले केउ जोगे काहार बोले कहीं बसी कि भावे कि हेतु देसी सुख जे ताहांक कुमर समदरसी सत्य सार एकांत मती रात्र दिने कृष्ण महिमार प्रसने निर्माया लक्ष्मी न पारी केही गति जहार आगमन काले देवी कामिनी थिले जड़े। थाई तांकु देखी खाइले स्नान पेखी देखिबा अर्थे जल तटे मिलिले सुख निकटे व्यासंकु तांक पछे चाही जले पतिले बेगे जाई स्वभावे सिद्ध जे युवती जानती सर्व प्राणी गति एमंते कन्या गणे चाही व्यास कहंती खेद पाई देखी कन्यांक मूढ़ मत चंचल व्यासंकर चित। के पाई शांति कन्या को चाही पचारती अइल मोर पुत्र चाही किंबा बसिल जले जाई एकिस तुम्भर व्यवहार सुख मोहर कुमर तरुण बयस एहार वृद्ध शरीर मोहर व्यास वचने नारी गणे तक्षणे न मिले चरणे कहती व्यास मुख चाही संसार तार हृदय नाही।
ଘେନି ହୋଇଲୁ ଅନ୍ତର ଆମର ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ଏମନ୍ତି ଗଲି ନାରୀ ଗଣି ସୁଖ ରହିଲେ ସେଇ ବନି ସେ ସୁଖ ମୁନି କିସ କାଜେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କୁରୁ ରାଜେ ଉନ୍ନତ ଜଡ଼ ରୂପ ବହି ତାହାଙ୍କୁ କେହି ନ ଜାଣଇ କେମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷିତ ତୁଲେ ମିଳିଲେ ଜାହ୍ନବୀର କୂଳେ ତହିଁ ଅନେକ ମୁନି ମଧ୍ୟେ ଏ ଭାଗବତର ସମ୍ବାଦେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଘରେ ସାୟଂକାଳେ ଯେ ନିତ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ଅବା ମିଳେ ଓଦୋହ ମାତ୍ର ଦ୍ୱାରେ ରହି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ ଫଳ ଦେଇ ସେ ମୁନି ପରୀକ୍ଷିତ ମେଳେ ମିଳିଲେ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ସେ ଭାଗବତ ପରୀକ୍ଷିତ ସ୍ୱଭାବେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସୁତ ତାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ କହିବ ଆମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାୟ ଅଛୁମଣି ଏବେ ତରିବୁ ଏହା ଶୁଣି ସେ ସର୍ପରାଜାଙ୍କ ଶିଖର ପାଣ୍ଡବ ବଂଶେ କାର୍ତ୍ତିକର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଛାଡ଼ି ଦୂରେ କିମ୍ପା ରହିଲେ ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ଶତ୍ରୁ ରାଜା ଏ ଯାର ପାଦ ନମନ୍ତି ଦେଇଣ ସମ୍ପଦ ଯୁବା ବୟସେ ନରପତି ତେଜିଣ ଅଚଳ ବିଭୂତି ଯେହୁ ଶରୀର ଏ ସଂସାରୀ ବହଇ ପର ଉପକାରୀ ହରି ଚରଣ ଚିନ୍ତେ ଚିତେ ଯେ ରାଜ ନିତ୍ୟ ଜନହିତେ ସେ କିମ୍ପତେ ଜିଲା ଜୀବନ ଗୃହେ ଉପେକ୍ଷୀ ଧନ ଜନ କହ କାରଣ କିବା ଅର୍ଥେ ସଂଶୟ ଛାଡ଼ ଯେ ମନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ସକଳ ବିଦ୍ୟା ପାର କହ ସଂଶୟ ହେଉ ଦୂର ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ କବଚନେ ସକଳ ମୁନି ଅନୁମାନେ କହନ୍ତି ସୁତ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନେ ପ୍ରଶଂସି ଶୂଳ ସକଳ ମୁନି ଜନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ ବିଧାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗ ଭୋଗନ୍ତେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଉପଗତେ ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ବ୍ୟାସ ମୁନି ଜନ୍ମିଲେ ନର ଦେହ ଘେନି ପରାଶରଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯୁତେ ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା ଗର୍ଭଗତେ ସେ ଏକ ଦିନେ ପ୍ରାତଃ କାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ଗଙ୍ଗା ଜଳେ
बदरिकाश्रमे बसिण निश्चल आसने पर अपर से न जाने सकल शास्त्रर प्रमाणे जे काल पुरुषर बले जुगे उड़ंती अंतराले काहाकू न देखंती केही ब्रह्मांड मध्य देह बही प्राणी बल नित्य हरे जुग स्वभाव अनुसारे कଳି आगमे प्राणीकर एमंत होइब व्यवहार चारि खंडे यज्ञ बियाण कर्म कांडे ऋग यजु साम अथर्व ए रूपे करी भिन्न भाव पंचम वेद इतिहास जेहु पुराणे अष्टादश पैल मुनि को आनिले प्रथम वेद पढ़ाइले जैमिनी को देले श्याम यजु पूर्वई संपायन मुनि अथर्विणे मो पितारो महरसणे पुराण अष्टादश देले एमंत कर्म संपादिले से शिष्य विचारी निश्चले वेद वृक्ष को जोग बळे अनेक शाखा भी आइले प्रशिष्य शिक्षा देले अल्प बुद्धिर नर जेते वेदन घेनी दृढ़ चित्ते त्रिशूद्र जन्म ए जगते यज्ञ नुहंती वेद पथे चिंती दया चिते बुद्धि मंथनी वेद मंथी
କଷ୍ଟରେ ବେଦ ଘେନି ଗୁରୁ ଅନଳେ ଚିତ୍ତ ଘେନି ସେବା ଭାରତ କଲିତାର ଶିଶୁଦ୍ର ମଚିଣ ନିସ୍ତାର ତେବେ ନିର୍ମଳ ନୋହେ ମନ ଚିନ୍ତା ଅନଳେ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ଏ ମନ ଧରି ବିକେ ମତେ ନିଶ୍ଚଳ କରି ଜ୍ଞାନ ପଥେ କରି ବିଭାଗ ବତ ଧର୍ମ ଜେଣି ନ ଲାଗେ ମାୟା ଭ୍ରମ ହେମନ୍ତ ହୃଦୟରେ ବିଚାରି ମନକୁ ନ ପାରନ୍ତି ଧରି হেমন্ত সময়ে নারদ আসন্তে শুভে বীণা বাদ্য তক্ষণে সরস্বতী তটে মিলিলে ব্যাসঙ্ক নিকটে নারদ আগমন দেখি তক্ষণে আসন উপেক্ষি কেতে হে দুরু আগ সরি নারদ করে কর ধরি বসাই উত্তম আসনে বুঝিলে অতিথি বিধানে সে ব্যাস নারদর পাদে সুজনে প্রণম আনন্দে যাহা চিন্তিলে পাপ নাশ নমই জগন্নাথ দাস ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সহিতায়াং বয়াসিক্যাং প্রথম স্কন্ধে নারদগমনং নাম চতুর্থ অধ্যায়।